the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Praise the Lord, Maranatha. Puji Tuhan, sampai datang pada kali yang kedua. Yeah, so happy to join you one more in one more Lord's Day. Ya, senang sekali bertemu dan bergabung dalam hari Tuhan ini. Happy to share the word of God. Senang juga membagikan firman Tuhan hari ini. I mean, my niece want to share the word of God this morning. Nah, di mana waktunya sampaikan firman Tuhan pagi hari ini. So God had given a precious word of God to deliver it today. Nah, di mana Tuhan memberikan hari-hari khusus yang kita bisa dengarkan pagi ini. So the theme of the message is know your calling. Ya, pesan Tuhan temanya hari ini kita harus mengenal panggilan Tuhan kepada kita. Before we meditate the word of God, we pray. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, now you pray. Our Heavenly Father, thank you for the time you have given to us, O Lord. Thank you for the people who are joined in this Lord's Day service, O Lord. Be with the brothers and sisters. Make them understand what I deliver, the word of God, O Lord. Talk to us, O Lord, and prepare us for your second coming, O Lord. And also, we are praying for the people who are going to join also, O Lord, and also for the people who are going to see in coming days also, O Lord. Make them understanding and prepared for your second coming, O Lord. In the name of Lord Jesus Christ, I pray. Amen. Amin. Amin. Amen. Amen. So today, we see how God looks at you and me. Nah, kita sekarang bagaimana memperhatikan Tuhan memandang kepada kita masing-masing. So the God had chosen you and me. Tuhan sudah memilih saudara dan saya. We should not estimate ourselves by our what we are doing right now. Jangan kita berfokus kepada apa yang kita kerjakan, tapi apa yang Tuhan mau kerjakan. The work we are doing, the life we are doing is for only temporary. Nah, apa yang kita mau kerjakan itu hanya bersifat sementara. It is for the preparation for His second coming. Sebenarnya kita harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. So when we know who we are and what is our calling, our lifestyle will change. Nah, kalau kita mengenal siapa diri kita dan kita mengenal panggilan Tuhan, pasti hidup kita berubah. So if we don't know our calling, we don't know how, we will be staying in the same way how we are staying in everyday life. Nah, kalau kita tidak mengenal panggilan kita, maka kita seperti biasa-biasa saja. Setiap hari nggak ada perubahan. So we have the fear, Kita harus memiliki rasa takut. unholy life. Nah, di mana kita juga menghindari ketidakkudusan. And no prepare for His second coming. Dan juga kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. So the purpose of God will never do in your life and my life. Nah, Tuhan punya rencana dalam hidup saya dan saudara. So that's the reason we must know who we are. Nah, kita harus mengenal siapa diri kita sebenarnya. So the word of God, we learn everything from the word of God.
Nah, kita bisa belajar firman Tuhan dari apa yang kita bisa dapatkan. In the first epistle of the Peter, Di mana surat Petrus uh, katakan chapter 2, dalam 1 Petrus pasal 2 verse 4, ayat 4. Nah, coming to him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. Nah, di bagaimana kita ini adalah dipilih, ditetapkan Tuhan supaya kita berguna di hadapan Tuhan. So this is the way how the God looking you and me. Bagaimana Tuhan memandang saudara dan saya seperti yang kita barusan dengar. So maybe today your situation and my situation may be rejected by the men and the family. Kadang-kadang mungkin kita punya pengalaman, kadang penolakan dari saudara-saudara atau famili kita. We are so much worried. Nah, banyak kekhawatiran-kekhawatiran. We are maybe have lost in love with the family members and the men around us. Nah, di mana ada tantangan dari sekitar di mana kita hidup. But God's word is telling us, Tapi firman Tuhan jelaskan kepada kita, we are chosen by God kita sudah dipilih oleh Tuhan. and we are precious. Dan kita sangat berharga. So we must be very proud and happy to be called by God as very chosen by God and precious. Ya, kita sepatutnya bangga karena Tuhan sudah milik kita dan kita sangat berharga di hadapan Tuhan. So when we see the God's people, God's children, we must be thankful to them and thankful to the God for giving us a spiritual family. Nah, kalau kita memandang orang lain, kita sepatutnya banyak bersyukur karena mereka juga adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. And in the verse 5, he's telling us, you also as living stones are being built up a spiritual house, a holy priesthood to offer the spiritual sacrifice acceptable to God through Jesus Christ. Ya, saya bacakan ayat 5 dalam pasal 2 tadi. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. So, dear children of God, yes, we have own families. Ya, kita menjadi satu keluarga. We have the spiritual family also. Tapi kita juga memiliki di mana kehidupan keluarga secara rohani. This spiritual family we have in all over the world. Nah, di mana keluarga rohani ini mencakup juga sampai ke luar negeri. And he chosen us and giving us one work to do also. Nah, Tuhan bisa memilih kita dan kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita. We as a spiritual house, we are given a work to do a holy priesthood. Nah, di mana Tuhan sudah memilih kita supaya benar-benar kita hidup menjaga kekudusan itu. So we are the priest, we are whoever the children of God are also, God had chosen to be as priest for him. Nah, kita harus mengerti bahwa Tuhan sudah memilih kita menjadi imam di tengah-tengah keluarga kita dan kita bisa tunjukkan prinsip-prinsip iman itu. As a priest, how he do the prayers and how he do the sacrificial prayers. So we also should be as a priest praying for our family members, family for the people who are around us. Ya, fungsi kita sebagai imam, bagaimana kita berdoa buat keluarga kita supaya keluarga kita mengerti apa fungsinya dalam panggilan Tuhan. So as everybody, as the children of God, as the priest for him, we must every time pray for the people, to the families and the people around us.
Ya, kita sebagai imam bukan hanya berdoa buat keluarga kita, tapi berdoa buat keluarga yang lain yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kita berdoa buat mereka supaya mengerti bagaimana panggilan Tuhan dalam hidup mereka. So, dear children of God, so today we learn two things. First is we are very chosen by God, and also we are very precious. Ya, kita mengerti hari ini dua hal. Kita sudah dipilih Tuhan dan juga kita sangat berharga di hadapan Tuhan. And second thing, we learn that we have a work to do in this world. Nah, dan kita juga harus mengerti apa fungsi kita hidup dalam dunia ini. So don't think you are very free without job after coming to the salvation. Ya, jangan kita berpikir biasa-biasa saja, tapi kita harus memahami bagaimana panggilan Tuhan, terutama perihal keselamatan. So after we come to the salvation, we must pray for our spiritual needs as well as our family and the people around us. Nah, kita juga berdoa supaya kita memahami apa kebutuhan rohani kita, kebutuhan keluarga kita, dan juga kebutuhan orang-orang yang hidup di sekitar kita. So we should not forget to do these things. Jangan lupa dalam hal ini. Even though we don't have the money, Walaupun kita tidak memiliki uang cukup, if the family life and the family wife and husband or the children not supporting, nah, di mana mungkin juga kita mengalami di mana keluarga kita, anak-anak kita tidak mendukung. so we must all remember how the Creator looked you and me, and by seeing Him, we must go forward. Nah, dengan demikian bagaimana Tuhan sudah memanggil, memilih kita, dan kita memandang pada mereka bagaimana Tuhan arahkan bimbing kita supaya kita sungguh-sungguh berarti bagi hidup mereka. So one more verse I want to show you in the same chapter, in the verse 9. Nah, saya tuh ayat lagi kita dengar hari ini ayat 9 katakan, But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Please ya, read 9, verse dalam 9. bahasa Indonesia di sini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. So, dear children of God, today the Holy Spirit is preparing you and me to do His work. Nah, di mana umat Tuhan menyadari bahwa Tuhan persiapkan kita supaya kita dipakai Tuhan untuk menyampaikan kehendak Tuhan. So God is He chosen us, and He is looking as a chosen generation. Nah, kita harus menyadari bahwa kita adalah bangsa yang terpilih atau generasi yang terpilih. Chosen generation according to this year and the age. Nah, di mana kita menyadari bahwa kita menjadi bangsa yang terpilih, di mana pada akhir zaman, di mana kita hidup sekarang ini. For he is seeing you and me as a royal priest for His holy nation. Nah, dan juga kita dipilih dan juga menjadi umat yang rajani, bangsa yang kudus. So when the holy nation will be started? Nah, di mana kita menjaga tentang kekudusan ini, di sini awalnya kita memulainya. So after the 7 years of tribulation, Nah, di mana sesudah keselamatan juga hal yang kita alami. the God will rule this earth for 1,000 years. Nah, di mana Tuhan mengerjakan itu dalam bertahun-tahun. So the God will use you and me for this 1,000 years as His priests and kings. Nah, Tuhan ingin memakai kita menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. So before we become the priests and kings, so the work we must do is His own
special people that you may proclaim the praises of him. So we must proclaim the praises what Jesus is doing in your life, in my life, and in the people around us. Nah, dalam bahasa Inggris katakan di mana kita sebagai imam dan raja dan kita wajib untuk memuliakan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Kita menyembah, memuliakan Dia. That's the reason that God is preparing the way, the what you are doing every day morning, doing the word of God. The different spiritual leaders from different countries coming and sharing the word of God in your group. Ya, di mana walaupun kita dari berbagai negara, di mana panggilan Tuhan itu nyata, di mana kita bukan sekedar umat yang sudah tebus, tapi kita setiap saat kita memuji dan menyembah Dia dalam sepanjang hidup kita. The leaders from the different nations coming and sharing the word of God to prepare everybody for His second coming. Nah, pemimpin-pemimpin rohani dipersiapkan Tuhan supaya kita mengerti bagaimana kita layak menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. So all the people who are listening to here, don't say that God had never given you any job to do. Nah, jangan kita berpikir, aku biasa-biasa saja. Tapi Tuhan sudah memilih kita supaya kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. So we all must understand our calling and the work to do. Nah, kita harus menyadari tentang panggilan Tuhan pada kita dan kita mengerti apa yang kita patut kerjakan. So when we do this work, the basic work, then God will give some of the spiritual talents to do in a higher range. Nah, di mana awalnya kita menyadari tentang panggilan Tuhan dari dasar-dasar kita. Dan Tuhan akan melipat gandakan lagi dalam panggilan Tuhan untuk mewujudkan kehendak Tuhan dalam diri kita. So to do His works, He called you from the darkness. Nah, Tuhan sudah mengambil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. So see, now the word of God say, if this understanding is not there, we will be fail in our life. Nah, kita menyadari bahwa hanya dengan Tuhanlah kita tidak pernah gagal. Tapi di luar Tuhan kita gagal untuk melaksanakan panggilannya. In the Hosea chapter 4 verse 6 says, di mana dalam Hosea pasal 4 ayat 6 katakan, by his prophet, he's talking to his own people. Nah, di mana nabi-nabi berkata kepada umatnya sendiri. He's telling us, Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for the lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being priest for me. Because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Nah, sebaca ayat yang ke-6 dalam Hosea pasal 4. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. So dear children of God, today the word of God is talking to you and me particularly. Dari mana Tuhan ingin menjelaskan secara rinci bagaimana tentang panggilan Tuhan dalam diri kita. The word of God is talking to us personally. Di mana Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi. How we are doing His ministry. Bagaimana kita melaksanakan dalam panggilan Tuhan. He's telling my people are destroyed for the lack of knowledge. Nah, di mana umatku binasa karena kurang mengenal akan Tuhan. How we will be in the lack of knowledge. Bagaimana itu terjadi kita kurang mengenal Allah? If just we hear and not follow the word of God, this we have the lack of knowledge. Nah, karena tidak mengikuti arahan Tuhanlah, itu membuat kita kurang pengetahuan akan Allah. If are not reading the word of God or understanding the word of God, it does not prepare us for His second coming.
Nah, kalau kita tidak membiasakan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, berarti kita tidak menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. So when we are not understanding the word of God, so we must ask in prayer ask the God to give us the wisdom. Nah, kalau kita kurang mengetahui tentang panggilan Tuhan, maka kita berdoa dan hikmat-hikmat Tuhan memberikan kita pengertian yang jelas. Ask the God for understanding the word of God. Minta hikmat Tuhan supaya mengerti bagaimana panggilan Tuhan itu. Yes, the children ask the Father, we also must ask the Father. Nah, sama seperti kita juga diminta oleh anak-anak kita dan kita juga sebagai orang tua, di mana sebagaimana Allah juga memberikan kepada anak-anaknya kalau memohon kepadanya. That's why the word of God say, ask you had been given. Nah, di mana mintalah maka kamu akan diberikan. So the God is waiting for you and me to ask in His presence. Di mana Tuhan menunggu kita bagaimana kita memohon supaya kita tetap hidup dalam hadirat Tuhan. So when we ask the God without any doubts, surely we will be blessed. Di mana kalau kita meminta tanpa bimbang, tanpa ragu, dan kita akan mengalaminya. So as per the James chapter 1 verse 5 says, we must ask without any doubts. Di mana Yakobus katakan, minta tapi jangan ada unsur keraguan sedikit pun. We should not have two minds. Kita tidak bisa mendua hati. Only one way we must think. Kita harus fokus, itulah cara Tuhan. The God will be given to us. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita kalau kita tidak mendua hati. When we have this faith, He will give to us who ask Him. Nah, kalau kita meminta dengan iman, maka kita akan menerimanya sebagaimana Tuhan berikan kepada kita. So today we know what to ask the Lord. Dan kita harus memahami apa yang sepatutnya kita minta kepada Tuhan. For the first thing, we must ask the God to understand His word. Nah, pertama di mana kita berdoa dan kita memohon supaya mengerti tentang firman Tuhan. Many times we ask for all the things, money, what all the things we want in this world. Nah, ada kalanya kita hanya meminta supaya Tuhan berkati kita dengan uang dan apa hal-hal yang dalam dunia ini. But spiritually, we don't ask anything. Tapi secara hal rohani kita tidak pernah memintanya. But the word of God say, when you ask this knowledge of God, then everything will be given to you. Nah, kalau kita memohon, meminta supaya kita mengenal Tuhan dengan benar, maka pasti diberikan Tuhan kepada kita. This is called the wisdom. Nah, inilah maksud dengan hikmat. So that's the reason the word of God say, my people are destroyed for the lack of knowledge. Di mana katakan tadi, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. So the word of God say they don't know what to ask and what to get. Yang menjadi sayangnya tidak mengerti apa yang diminta dan apa yang mau didapatkan. That's why he say my people had the lack of knowledge of God. Nah, di mana umatku kurang pengetahuan akan Allah. So many of the times when our prayers are not answered, we don't want to read the word of God. Nah, kadang-kadang kita memohon dan kita membaca firman Tuhan, tapi karena kita tidak mengenal, kita tidak mendapat jawabannya. Even though the pastor and the leaders are telling we don't want to take it into the heart. Nah, di mana kalau kita memohonnya tapi tidak sungguh-sungguh dan dasar hati, kita tidak menerimanya. This is called the rejection. Nah, inilah namanya penolakan. That's why he say, because you have rejected knowledge. Di mana kita menolak tentang hikmat tadi. All the pastors and leaders will talk to us to get this knowledge, but most of the time we want the worldly blessings only. Nah, di mana kita sebagai pemimpin rohani, kita harus mengerti apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan dan pasti diberikan kepada kita.
So that's the reason he's telling, because you have forgotten the law of your God. Nah, di mana engkau melupakan ajaranku, melupakan tentang Tauratku. So the after he had chosen his people from the Egypt, for the Israelites, he had tell this word, Deuteronomy chapter 6 verse 5. Nah, di mana Ulangan pasal 6 ayat 5 katakan bagaimana umat Tuhan yang keluar dari Mesir. Ya, di mana di sana mereka melupakan tentang titah-titah Tuhan. Yeah, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Di mana kita harus memang benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kehidupan kita. This is the what we forgot in everyday life. Nah, inilah kadang-kadang kita bisa melupakan apa yang kita patut dapatkan setiap hari. We love everything, but we accept God. Nah, kalau kita mengasihi dengan kasih Tuhan, maka kita menerima apa yang Tuhan janjikan. But the word of God say, if you give me the first place, you will get everything. Nah, di mana engkau mengutamakan aku dalam hidupmu, maka engkau akan mendapatkannya apa yang kau minta. So today we are learning many things from the God's presence. Nah, di mana kita banyak belajar tentang bagaimana hidup dalam hadirat Tuhan. So first thing we are learned, we are very chosen people and a precious people. Di mana kita menyadari bahwa kita ada umat Tuhan yang sudah menjadi pilihannya dan kita menjadi orang-orang yang khusus dari Tuhan. And the second thing we learn, we have to pray for the people around us. Nah, dan juga kita jangan lupa kita berdoa buat orang-orang yang ada hidup di sekitar kita. Third thing, the God is telling us that you going to use and you in this world, and after coming in His second coming also. Nah, di mana kita menyadari bagaimana kita membimbing orang supaya mempersiapkan diri kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. So and He also told us, if we forgotten how is our life. Nah, kalau kita melupakan tentang ajaran Tuhan, bagaimana kita sepatutnya hidup. So in the same verse, Deuteronomy, in the Hosea chapter 6, last verse say, because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Nah, di mana tadi Hosea pasal 4 katakan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan engkau melupakan pengajarmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. So, dear children of God, when we rejected by the God, or when we reject the word of God say, I will forget our children also. Nah, di mana kalau kita melupakan tentang ajaran Tuhan, sama seperti kita menolak Tuhan sendiri, maka Tuhan juga melupakan apa yang kita mintakan. So when we see the children lives, if they are going through the failures, we must think ourselves, who is the reason for their failure? Nah, kadang-kadang kalau kita mengalami satu kegagalan dalam hidup kita, nah kita harus mengintrospeksi apa membuat saya gagal saat ini. So if we never submit to the God, so the children also we walk in the same, the father and how the father and mother are have the spiritual life. Nah, karena juga kita melupakan ajaran Tuhan, itu berpengaruh juga kepada anak-anak kita, tidak ada ketaatan dalam unsur-unsur firman Tuhan. So when the parents are doing to the God standard, the children also learn from the parents. Nah, di mana kalau orang tua itu benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka anak-anaknya juga mengikuti apa yang diajarkan. So you must think about your children when they are failing in their life. The reason is you and me. Nah, di mana kita harus menyadari kadang-kadang kegagalan itu oleh karena kita tidak memberikan contoh kepada anak-anak kita. Because we are not following the word of God, so our children also will see the failures in their life. Nah, karena kita juga artinya tidak melaksanakan arahan Tuhan melalui firman-Nya, dan berpengaruh juga anak-anak kita pun tidak menuruti apa yang kita katakan.
So all these words I'm telling not to disappoint you, Nah, di mana Tuhan sebenarnya tidak mau artinya membuat kita kecewa, but I'm sharing with you to grow to another level, spiritual level. tapi saya membawa saudara supaya kita meningkat dalam level-level rohani. When we know where we are, we can grow to another level in the spiritual life. Nah, kalau kita menyadari tingkat kerohanian kita dan kita akan meningkat lagi kepada tingkat kerohanian lebih tinggi lagi. So when, as the God's people, we are doing against the word of God, Dimana kalau umat Tuhan menolak ajaran Tuhan melalui firman Tuhan, so we should also have the correct understanding again to come back to the Lord. nah maka kita harus menyadari bagaimana supaya kita kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. So today we learn. I want to share with you two examples. Di mana ada dua contoh saya mau sampaikan hari ini. These two examples are the two kings. Di mana ada dua raja dikatakan. The two kings also appointed kings. Di mana dua raja ini adalah raja yang sudah dipilih oleh Tuhan. The first king is the King Saul. Nah, raja pertama namanya Raja Saul. God had chosen him and appointed him as a king of Israelite, first king of Israelite. Tuhan sudah memilih Saul menjadi raja pertama dan Tuhan tetapkan dia menjadi raja buat umat Israel. So he had became after once the God had blessed him, he became the king and the rich in the whole country. Nah, sesudah Tuhan memilih dia, Tuhan memberikan dia kekayaan dan dia menjadi kaya dalam negara itu. God had given his own people to rule his own people. Nah, dan juga Tuhan memberikan dia kemampuan untuk memimpin umat Tuhan. So once after he blessed by the Lord, he forgot to follow the law of the Lord. Nah, tapi akhirnya pada hidupnya dia juga menolak Tuhan, dalam arti kata dia menolak firman Tuhan dan dia tidak mengasihi Tuhan lagi. When he doing the work in his own way, the God had talked to him. Nah, di mana Saul itu melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya sendiri, bukan lagi menurut apa kata Tuhan. Even after the repeated talking with him, also there is no change in his life. Nah, walaupun ada orang sudah mengingatkan, tapi nggak ada perubahan dalam dirinya. Finally, we can see the Holy Spirit which had given to the soul had been taken out. Nah, pada akhirnya di mana roh Tuhan yang sudah diberikan kepada Saul, akhirnya roh itu meninggalkan dia. So we can, from this, we are learning that even though the word of God had talked to him, he had rejected the word of God. Nah, walaupun pada awalnya dia menerima firman Tuhan, tapi juga dia bisa menolak firman Tuhan sendiri. The second example is King David. Nah, raja yang kedua adalah berbicara tentang Raja Daud. The David also had been sinned against the Lord. Nah, di mana Daud juga itu berdosa di hadapan Tuhan. At the age of above 50 years, he had do the adultery. Nah, di mana terjadi di mana perzinahan dalam kehidupan Daud. When the God sent the prophet, he had submit to the Lord. Nah, tapi ketika ada seorang nabi mengingatkan dia dan dia mulai menyadari dan taat kepada Tuhan. So we must understand that Saul also, the God had sent the Samuel to talk with the prophet to the King Saul. Nah, juga di mana pada saat itu Samuel juga diutus untuk mengingatkan Raja Saul. But the Saul rejected the Samuel words. Tapi Saul menolak arahan daripada Samuel. In the same way, the David also, God had sent the prophet to him. Dalam kehidupan Daud juga di mana Tuhan mengutus nabi kepadanya. God had sent prophet Nathan to David. Di mana Tuhan mengutus Nabi Nathan kepada Daud. But we see that David had listened the word given to him.
Nah, tapi Raja Daud ini dia mendengarkan apa kata Nabi itu. So when he hear this word, he go to the God's presence and he ask for the forgiveness. Nah, di mana pada akhirnya Daud ini menyadari keberadaannya dan dia masuk dalam hadirat Tuhan dan minta supaya pengampunan sepenuhnya dari Tuhan. Psalm 51 Di mana dalam Mazmur pasal 51 verse 2 say, ayat 2 katakan, wash me thoroughly from my iniquity di mana Tuhan bebaskan dari keberdosaan saya. and clean me from my sin. Bersihkan saya dari segala dosa saya. So here he is talking about two things. Di mana di sini berbicara tentang dua hal. First one is the sin. Di mana pertama tentang dosa. The second one is the iniquity. Nah, di mana dari kejahatan. So we must know the difference between the sin and iniquity. Nah, kita harus mengerti perbedaan tentang dosa dan kejahatan. Sin is doing against the 10 commandments. Nah, di mana dosa berbicara tentang menolak tentang perintah Tuhan dalam 10 perintah. And the iniquity means doing the mistake even though we know it is wrong. Nah, di mana kejahatan ya kita tahu itu kebenaran dan kita tahu itu salah tapi kita tetap melakukannya. David know the adultery is wrong. Nah, di mana Daud menyadari tentang perzinahan itu salah. But he still do it. Tapi dia melakukan juga. This is iniquity. Jadilah kejahatan. We also in our everyday life, we know sin and we know what is iniquity. Nah, kita juga bisa terlibat dalam hal dosa dan juga kejahatan ini. But we still do it. Nah, tapi kadang-kadang kita bisa melakukannya. So we must have the heart of the David. Nah, kita harus punya hati seperti Daud contohnya. We must go to the God's presence Kita and harus we datang must ke hadirat Tuhan. hiding ourselves will make the distance between the Lord and ourselves. Nah, dosa itu adalah sebagai penghalang hubungan kita dengan Tuhan. So when God is not talking to us, we are in a worried life. Nah, di mana Tuhan tidak berbicara kepada kita karena dosa itu menjadi penghalang. So dear children of God, that's the reason in the same Psalm 51, in the verse 7 say, purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me hear joy and gladness, that the bones you have broken may rejoice. Nah, dikatakan di sini ayat yang Verse 6, 7, and 8. ayat 5, 6. Psalm 51, 7 and 8. Sesungguhnya dalam kesalahan aku, pernahkan dalam dosa aku dikandung ibuku, dan sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ayat 7, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. So, dear children of God, when God is not talking to us, when the sin and iniquity in our life, there will be no joy and gladness in our life. Nah, penghalang untuk kita mendengar suara Tuhan karena ada dosa yang menghambat sehingga kita tidak mengerti apa menjadi rencana Tuhan. That's why in the verse 10 say, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Katakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbarulah batinku dengan roh yang teguh. So, dear children of God, when we have the sin and iniquity, the Holy Spirit will go away from you and me. Nah, penghambat itu tadi kalau tidak ada pertobatan dalam hidup kita. So that's the reason the heart is the center of our body, our thinking, our mind. He say, cleanse my heart. Di mana pusat hidup kita adalah hati, maka bersihkanlah hatiku. And he's asking us to renew his spirit. Dan kita minta supaya ada pembaharuan dalam roh kita. And in the verse 11, he said, do not cast me away from your presence.
di mana janganlah membuang aku dari hadapanmu, and do not take your Holy Spirit from me. dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. This is the wisdom, dear children of God. Inilah hikmat yang Tuhan nyatakan buat kita sebagai umatnya. When the sin and iniquity in our life, the Holy Spirit is taken away from our life. Kalau kita tidak menjaga kudusan, membuat roh Tuhan tidak bekerja dalam diri kita. The God is looking also the inside spiritualness Nah, in di our life. mana Tuhan mau kita meningkat secara rohani. That's why in the he say verse 6, Psalm 51 verse 6 say, behold, you desire truth in the inward parts, and in the hidden part you will make me to know the wisdom. Sungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. So the man look at the face, outside appearance. Di mana biasanya manusia itu terpengaruh dengan pandangan-pandangan luar. But the God look at our heart. Tapi Tuhan memiliki hati setiap manusia. That's why the word of God says you desire truth in the inward parts. Di mana Tuhan tertarik apa yang di dalam yang tidak kelihatan. And in the hidden part you will make me to know wisdom. Di mana dengan hal demikian kita mengetahui apa namanya hikmat. So dear children of God, I talk so many things. Di mana hari ini saya menyampaikan banyak hal. Let's put everything into the practice. Mari kita praktekkan firman Tuhan yang kita sudah dengar. It will be a blessing for us. Dan itu akan membuat kita menjadi berkat. Our spiritual level will be increased. Di mana pertumbuhan secara rohani akan terjadi. We can see our children's life will be a best life. Di mana ada perubahan-perubahan dalam anak-anak kita juga. When we are following the word of God, our children also follow the word of God. Ketika kita mengikuti arahan firman Tuhan, maka anak-anak pun bisa mengikutinya. So the God is going to, when the family is as a exemplary, the God start using you and me in the outside the church and before the people. Nah, di mana Tuhan mulai dari keluarga, dari kepala keluarga, suami istri dan anak-anak, dan juga kepada gereja Tuhan. After the family church, he will take you and me to the nations. Nah, di mana ketika kita terapkan itu dalam keluarga, dalam gereja, dan Tuhan membawa kita kepada bangsa-bangsa. And finally, he will be use you and me in his 1,000 years reign. Nah, di mana Tuhan membawa kita kepada beribu-ribu orang. And finally, we can see we will be stay with the God to eternity. Nah, akhirnya kita juga mengalami namanya kehidupan kekal itu sendiri. This is how the God had planned for you and me. Ini cara Tuhan, bagaimana Tuhan persiapkan kita buat saudara dan saya. So what all I told, you listen one more time and try to practice in our everyday life. Apa yang kita dengar hari ini, kita renungkan dan kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. May the word of God bless us all. Di mana harapan saya supaya firman Tuhan memberkati kita semua. Amen. Amin. Amen. Thank you all, and Maranatha. Terima kasih ya. Silakan ya. Kayaknya Ibu Nelly udah lab ya. Silakan Pak Ibu Tiar. Tadi bilang tadi ya, dia nggak bisa seluruhnya. Oke, thank you Pastor Rapi. Thank you. Wow, luar biasa ya, amazing. Ya, baik Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini dahsyat sekali ya. Saya sapa dulu semua yang belum saya sapa. Pagi Pak Victor, Bu Johana, ya saudari Johana, masih Nona Johana. Kemudian Ibu Sylvia, ada Erso